Happy birthday, JV. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, kunin mo na. Happy birthday gift namin. Ano yan? Ano ba to? Tulong. Manika. Manika. Fragile. Manika. Manika. Yung mga manika na nakikita ko sa TikTok. Gift mo yung scissor dyan sa yellow yata. Yung ano, manika ni Teresa. Yung Chakadal. Si Chucky yan, si Chucky. Scissor ah. Kaya Diyan sa drawer, wala. Ballpen. I'm a serial killer, bro. You're not a serial killer. You're not a serial. Here, but Nickelodeon. do you know that? Or do you not know that? No video, no return daw. Ay, video natin. Huwag mo na basahin! Oo nga. Masit ka. Can I watch? Cheating yan. Hindi, ikaw. Sasaksak ko sa reel. Okay na yan, dito sa taas. Tagal mag-open talaga. Oo. Hi! Bakit na meron yung? 46 Happy birthday, sarap naman na handa mo. Sarap. Garlic bread. Listen mo. Ito. Hindi ang kalaban. Bubble wrap lang pala. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ah. Tagal talaga mag-open natin. Yun lang kasi. Ha? Ano anak? Ano daw? Narinig ko lang bag-bag. Bag yan. Traveling bag.